Hello guys, so nakita nyo naman sa thumbnail natin. Ituro ko sa inyo kung saan makikita yung NBA PBE sa GCash. Ayan, kasi lalo na ngayon guys, no, magagandang laban kasi semifinals na. So tapos na yung playoff guys, so semifinals na, kaya magandang laban talaga. So yun guys, nasa GCash na tayo, no, so open lang natin. So yun guys, nandito na tayo sa loob ng GCash. Ayan, pagka-open nyo guys, punta kayo dito sa GLive. Ayan, so dito nyo makikita guys yung NBA PBE guys. Ayan, sa mga hindi pa alam dito guys, no. Ayan, click lang natin yung GLive. Scroll up lang tayo, tapos hanapin natin yung games. Ayan, pagka-click natin dyan, ito, click natin tong Arena Plus. Ayan, sa mga bago pa guys, hindi pa na-open to, i-agree nyo lang yan, agree lang ng agree yan. Ayan, so nandito na tayo guys sa NBA Playoff. So ito guys, no, sa mga mahilig lang maglibang. Ayan. So ito guys, ituro ko sa inyo kung paano. So una guys, no, pag gusto nyo na mag-deposit, yan, click nyo yan. Pagka-open guys ng GCash, dyan kayo guys pupunta. Yan, deposit. Tapos kung gusto naman mag-withdraw, yan naman, dyan. Tapos ngayon ito guys yung sports. Click natin yung sports. So nandito na tayo guys, no. Bali ito yung sabi ko sa inyo guys na NBA. Dito nyo makikita guys yung NBA at saka PBA. Ayan, i-click nyo lang yung basketball. Tapos yan guys, pagka-click nyo dyan, so nandito na tayo guys. So sa unahan dito nyo makikita guys yung naglalaro. So dito guys, ito yung in play. So pag in play, yan yung mga naglalaro guys. Ngayon wala na kasi ngayon yung NBA guys, every morning yan naglalaro sila. So yung PBE naman hapon naman. So dito nyo makikita naman guys yung yung maglalaro bukas, saka maglalaro mamaya. So ganyan. So click lang natin to, today and tomorrow. Yan. Yan, dyan yun makikita guys yung mga maglalaro bukas, saka yung maglalaro mamaya. Dyan yun guys. Yung katulad nito guys, so bukas maglalaban ng alauna guys, yung Cavaliers saka yung Orlando Magic. Ayan. So ito guys, ito yung dihado guys, Orlando Magic. Ito Yamado to, yung Cavaliers. So pag ganito naranasan nyo guys, no, enter nyo lang yung number nyo dyan. Ayan, pagka enter nyo guys, i-click nyo lang tong bilog, tapos log in. Ayan, i-check nyo lang yan. Tapos antayin nyo lang guys, magsisend yan ng OTP dun sa number nyo. Ayan, so in-enter ko lang siya guys. Ayan, so pumasok na siya. So katulad nito guys, yung Orlando Magic, no, try lang natin i-click yan ha. Ayan, so dito guys makikita nyo pera nyo dyan. Tapos ito yung kung magkano yung mapanalunan nyo. Halimbawa 2.23. So ibig sabihin yan guys, pag puposta kayo ng 100 dyan, ang papanalunan nyo ay 123. Ayan, so kasama na yung puhunan nyo, magiging 223 yan. So katulad nyan, click natin tong 100. So ayun guys, nakita nyo diba, 223. So ito yung 100. Ayan, tapos i-click nyo lang yan. Ayan, magkulay orange yan guys. Wala lang sa akin kasi wala akong balance eh. Ayan, pero pag may balance kayo dyan, magkukulay orange yan. So i-click nyo lang yan. Tapos pag na-click nyo na yan guys, yan, okay na yan, no? So kung nabawasan na yung nyo, punta kayo dito. Ito guys, yan yung gumagalaw. I-click nyo yan. Tapos pagka-click nyo dyan guys, ito yung nyo. Dito nyo makikita guys yung naglaban. Tapos yan, ito yung mga guys. Yan, so dito naman yung sa unsettled guys, ibig sabihin kakataya nyo pa lang tas hindi pa naglaban. So yan guys, no. So sa mga naglalaro lang to at sa mga gusto maglibang, pero hindi ko sinasuggest sa inyo guys na
magsugal kayo guys, no? Kasi alam nyo naman guys na yung sugal ay mas lamang yung talo guys kaysa panalo. Ayan, kita nyo naman yan. So kung gusto nyo naman guys na panoorin guys, no, yung laro guys. Ayan, so halimbawa ito guys, yan naglaban, no. So i-click nyo lang yan dyan. Ito i-click nyo to. Halimbawa ito, i-click nyo yan. Halimbawa lang ha, yan i-click nyo. Tapos pagka-click nyo dyan guys, ayan ito. I-click nyo tong yung kulay orange. Ayan. Pagka-click nyo yan dyan, mapupunta na kayo dito. Live yan guys, live. Ayan, halimbawa laban ng NBA. Ayan. Yan yun guys, dyan nyo makikita yung dyan nyo mapapanood guys yung laro guys. Kung gusto nyo na makita ng live kung sino yung mga nananalo dyan. So, yun lang guys. Thank you. Good luck. Happy earnings. And focus kayo guys sa mga free earning apps.